Good evening, everybody. I extend a very warm welcome to one and all present here for the Kuchipudi recital of Srimati Geeta Devi as a part of Shringar, a celebration of art and culture organized by Sri Vallabh Cultural Academy and MOP Vaishnav College for Women. Kuchipudi is one of the 8 major Indian classical dance forms originating from the Indian state of Andhra Pradesh. Srimati Geeta will be starting today's recital with the ever-classic Narayaniyam. Choreographed by Padma Bhushan Dr. Vempati Chinna Satyam, Narayaniyam, written by Sri Melpattur Narayana Bhattatri, descriptively talks about the beauty of Lord Krishna. This shloka is followed by Manasa Sancharare, a composition by Sri Sadashiv Brahmender. This dance, embodying the essence of the Narayaniyam, aims to transport the audience into a realm of spiritual ecstasy and reverence, highlighting the eternal presence and grace of Lord Krishna. Set to Ragam Ragamalika and Talam Adi Narayaniyam.
घनममलतरं संयुतं चारुपङ्क्त्या नीलापं कुञ्चिताग्रव घनममलतरं संयुतं चारुपङ्क्त्या चन्द्रिकै पिञ्जजाले मन्दार सन्निहिता तव मृदु कबरी बार स्निग्धस्वेतूर्ध्वा पुण्ड्रामपि सुललिता पालमालेन्दुवीति स्निग्धस्वेतोर्ध्वा पुण्ड्रामपि सुललिता தண்ணுத்த செண்டு கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு பக்தி கிண்ணத்தம் கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு பக்தி கிண்ணத்தம் கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு பக்தி கிண்ணத்தம் கத்துண்ட தண்ணுத்த செண்டு பக்தி கிண்ணத்தம் தர்கிடத்தம் தர்கிடத்தம் பக்தி கிண்ணத்தம் தர்கிடத்தம் தர்கிடத்தம் பக்தி கிண்ணத்தம் பக்தி கிண்ணத்தம் பக்தி கிண்ணத்தம் பக்தி கிண்ணத்தம் கிண்ணத்தம் தப்பிங் 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 கிண்ணத்தம் தர்கிடத்தம் 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 मुदसिकी पिल्जा अलंकृत चित्तुरे 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 मदसिकी पिल्जा अलंकृत चित्तुरे मगनीय कपोल विजित मुकुरे 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 मानस सञ्चरने ब्रह्मणि मानस सञ्चरने
Thank you, Geeta, for the beautiful start. Such grace and elegance moves through her body. Up next, we have a tarangam. In the Kuchipudi repertoire, a tarangam is a lively and rhythmic piece performed to the devotional compositions of Sri Narayana Tirtha. It showcases intricate footwork, graceful storytelling, and the dancer's balance and agility often performed on the brass plate. Tarangam beautifully blends expression, rhythm, and devotion, making it one of the highlights of Kuchipudi. In this Balagopala Tarangam, we see the delightful episode where little Krishna's mischief goes too far and Yashoda ties him to a wooden motor. From stealing freshly churned butter to teasing the Gopikas and running around the house with that innocent smile, Krishna's playful charm is endless. Even in punishment, his divinity shines. He drags the motor between the twin Arjuna trees, which are the cursed forms of Nalakuvara and Manigriva. As the trees fall, the celestial beings are freed and receive moksha. This piece beautifully captures the blend of innocence, mischief, and grace that makes Balagopala a true beloved. Choreographed by Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam, this Tarangam is set to Ragam Ragamalika and Talam Adi. கஸ்தூரி திலகம் லலாட்ட ஃபலகே வட்சஸ்தலே கௌஸ்துபம் கஸ்தூரி ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणु सर्वांगे हरिचंदनंच कलया कंठे च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि बाला गोपाल कृष्ण पाखी पाखी नीलमेघ शरीरा नीलमेघ शरीरा नीलमेघ शरीरा नीलमेघ शरीरा नीलमेघ शरीरा नील
நந்தபால நந்தபால கோபால கோபால எதுபால எதுபால கோபால 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 கிருஷ்ண நீலமேக சரீர நித்யானந்தம் தேயேகி 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 பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால எது பால எது பால கோபால கோபால நந்த பால நந்த பால கோபால கோபால எது பால எது பால நந்த பால நந்த பால கோபால 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 கிருஷ்ண நீலமேக சரீர நீலமேக சரீர நித்யானந்தம் தேயேகி நித்யானந்தம் தேயேகி பால
ಪಾದರವಿಲ್ದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ 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 ಪಾದರವಿಲ್ದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ಸತ್ಯಕಂದ ಬೋಧಾನಂದ ಸದ್ಗುಣ ಬೃದ ಗೋವಿಂದ ಸತ್ಯಕಂದ ಬೋಧಾನಂದ ಸದ್ಗುಣ ಬೃದ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಾಮಿತ ಮೇಧಾ ಖಂಡ ಪಾಲಿತ ನಂದ ಸುನಂದ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಾಮಿತ ಮೇಧಾ ಖಂಡ ಪಾಲಿತ ನಂದ ಸುನಂದ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಖಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ 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 ಸುನಂದ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ
ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸೂನದ ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸೂನದ ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸೂನದ ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಕಂಡ ಪಾಲಿತಾನಂದ ಸೂನದ ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಕಂಡ ಫಲಿತಾನಂದ ಸೂನಂದ 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 ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಪ್ರಚಸ್ತಾಮಿತ ಭೇದ ಕಂಡ ಫಲಿತಾನಂದ ಸೂನಂದ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣ
It's usually said that a tarangam, shows the real prowess of a dancer. I think Geeta double proved it today because all my fellow dancers in the audience knows how difficult it is to move a plate on a carpet. It takes double effort because it doesn't move smoothly. So she didn't change anything in the choreography. She just said, even if it's a carpet, it's okay. I will stick with what is done. So double applause to you, Geeta, for that. In fact, sitting there, I was a little worried about, oh my God, how the plate is going to move. But you did it brilliantly. Thank you, Geeta. Thank you so much. So before we move on into the next piece, I would like to share a little bit about our beloved artist today. I know that the profile has already been read out, but I found a lot of people walking in, so this is for you. Mrs. C. Geeta Devi is a trained Kuchipudi artist who has been performing for the past 13 years across several sabhas and temples. She continues her advanced training under the Kuchipudi Doyen, Kalaimamani and Sangeeta Nataka awardee Guru Shailaja at Shailasudha Dance Academy, where she has been learning since 2020. Her recent highlights include performing alongside her guru at the Tiruvannamalai Arunachaleshwara temple during the Shivaratri festival 2025. She has also performed at the Mahalingapuram Ayyappan temple, Egmore Ayyappan temple during Navratri, Sri Adi Keshava Perumal temple in Malapur, and on multiple occasions at Tirupati Devasthanam. She has been part of South Zone cultural events at the Tanjavur Brihadishwara temple, Shilparamam in Hyderabad, and the Chidambaram Nataraja temple, along with many group productions through Sarathi Art Academy, Madhukala Niketan, and Shailasudha. Geeta holds a BSc in Computer Science from MOP Vaishnav College and a Diploma in Fine Arts from Design Academy affiliated with the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University. Up next, Srimati Geeta will be performing one of Saint Tyagaraja's deeply cherished compositions, Bala Kanakamaya. This kriti celebrates the beauty, strength, and compassion of Lord Rama in a very uplifting way. Tyagaraja describes Rama as the one adorned in golden garments, the joy of goddess Lakshmi, the protector of the virtuous, and the embodiment of auspiciousness. He highlights the very purpose of Rama's birth, Sujana Paripala, to protect the righteous and uphold dharma in the world. The composition became even more popular after it was featured in a movie, taking this classical gem to a much wider audience. This powerful kriti is set in the majestic raga Atana and Talam Adi, choreographed by Guru Srimati Shailaja.
रा रा रक्षण परम याग रक्षण परम भागवतार्चित योगीन्द्र सुहृद भावित आद्यन्तरहित याग रक्षण परम भागवतार्चित योगीन्द्र सुहृद भावित आद्यन्तरहित नागशय
before we move to the final presentation, we would like to acknowledge the guiding force behind this repertoire, Guru Srimati Shailaja. Known for her vivid expressions, pristine footwork, and exceptional grace, she is an internationally acclaimed Bharatanatyam and Kuchipudi exponent and a proud torchbearer of the styles of Kalaimamani, K.J. Sarasa, and Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam for over 5 decades. A recipient of the Tamil Nadu government's Kalaimamani Award, the Bharatiya Vidya Bhavan Lifetime Achievement Award, and the prestigious Sangeeta Nataka Academy Purashkar 2021, she continues to shape the classical landscape through Shaila Sudha Dance Academy, which is now in its 35th year. She also leads Nritya Sangama, a national confluence celebrating diverse art forms. To conclude the evening, Srimati Geeta will present Aigiri Nandini, the powerful Mahishasura Mardini Stotram. This hymn, dedicated to Goddess Durga, is believed to dispel fear, remove obstacles, and uplift the devotee by driving away doubt, anger, ego, and negativity. Through Kuchipudi's dynamic movements and expressive storytelling, this composition celebrates the fierce, protective, and compassionate energy of the Divine Mother. Set in Ragam Revati and Adi Talam, the choreography has been beautifully crafted by Guru Srimati Shailaja. Omkar Panjara Sukhi Omkar Panjara Sukhi Upanishad Udyan Keli Kalakanti Upanishad Udyan Keli Kalakanti Agama Vipinamayu Agama Vipinamayuri Aryam Antarvibhavaye Bhavani Aryam Antarvibhavaye Bhavani Aigiri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute Tadjam tajam tajam tata tarum tata gadim tata tajam tatarum tagadim takadam takadekadam tajam tajam tata tarum tata gadim tata tajam tatarum tagadim takadam tajam tajam tatakadam takadekadam tajam tarum tatakadam Aigiri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute Aigiri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिनि दितिसुतरोषिनि दुर्मदशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 ऐशतकण्डविकण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृत नूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुतरजनी रजनी 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 रजनीकर वक्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 करमुरळीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गूजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुणभूत महाशबरीगण सद्गुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शैलसुते शैलसुते
ऐशरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमिदुमितामरदुन्दुभिनाद महोमुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे ऐकमले कमलानिलये कमलानिलयः सकतं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 स्तुतिमितस्तिमितः सुसमाधिना नियमतो यमतो अनुदिनं पटे परमया रमयापि निषेव्यते परिजनोरिजनोऽपि च तं भजे स्तुतिमितस्तिमितः सुसमाधिना नियमतो यमतो अनुदिनं पटे रमया रमयापि निषेव्यते परिजनोरिजनोऽपि च तं भजे As we conclude this wonderful evening, we would like to extend our heartfelt thanks to everyone who made this event so special. Our sincere gratitude to Principal Dr. Archana Prasad and Assistant Vice Principal Dr. Jayashree, key figures behind the successful journey of Shringar. We would also like to thank Dr. Hemalata M., Associate Professor and Head BCom, for giving Srimati Geeta this wonderful opportunity to perform today. What makes today even more memorable is that this stage is not just any stage for the artist. It is the very college she once studied in, a place filled with memories, friendships, and beginnings.